गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुपुर श्री जगत गुरु गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे डम्बुरु डम्बुरा ढंग 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 ढंकारनादम जम 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 ढंग ढंकारम किळि किळानिलं भैरवानुष्ठाय नमः नमः उदिवेन्दुलटन तिलटन ठाठनाट सुरटन अन्यन्न द्रष्ट द्रष्टारण तिलटन डम्बुरु डम्बुरा ढंग 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 जम जम जप 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 जम 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 घोर कायस्त्रि काल किलं 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 भैरवा नुष्ठाय नमः नमः। हे हे आ वंदे वंदे श्री बाबू जंग जंग जंग
जं चंद्रहासा जगत सहचरा चाचरा शुभ्रकेशा जं जं जगदमाता जगदजन हिता योगिनी योग रूपा दं दं डाके निडंबरी कदिदर राग हाग प्रभाका रंग रंग रक्तवस्त्रा रुचिरमणिमया पातु मां देवी दुर्गे श्री राज राजेश्वरी मां कंगाली काल रूपा कण कण सहिता भैरवी भीम रूपा हृदय हृदय सहिता हन हन दहन हनेत भूतौ भ्रमति काली के चेति लह लह रसना भद्रा काली स्तुते हे हे अच्छा अच्छा जी सिद्धेश्वर ग्राम मंचस्थ होईछि महान पौराणिक नाटक सुभद्रा हरण बा भारत लीला। अच्छा जी ए जो दूर दूरांतर आसीथिबा मोर कला प्रेमी बंधुगण तथा ग्रामवासी मोर उभय घर जो कलाकार भाई माने जो मंचस्थ करूछंती ये समस्तंकर मंगल करिया पई हमर गोटे प्रवाद अछि ये जगत रे जेते सब जीव जगत अछंती प्राणी मनुष्य जीव जगत अछंती समस्तकर कहार कहा प्रति गोटे भय रहिछि कहार कहा प्रति गोटे भय रहिछि ना कोन प्रवाद अछि ना भोगी रोग भय दुख सुख भय पीत चौच भय अच्छा अच्छा भोगी रोग भय रोगी भोगी रोग भय सुखी दुख भय पीतंच चौच भय विद्यावाद भय रणरेणु भय रूप भय रूपसी गोष्ठे काक भय गोष्ठे काक भय जति इंद्रिय भय कायाक्रांत भय सर्वे सर्व भय इति प्रवक्षणं विष्णु पदं निर्भय अच्छा अच्छा ना भोगी रोग भय अच्छा जे भोग और भोग विलास अछि तार रोग प्रति आज्ञा तार भय भोगी रोग भय सुखी दुख भय अच्छा सुखरे जे अछि दुख प्रति तार भय पीतंच चौच भय अच्छा अच्छा जहा पाखरे आज्ञा टंका पैसा अछि चोर प्रति तार भय पीतंच चौच भय ना विद्यावाद भय जोठी विद्या अछि विवाद लागिले भय ठीक ठीक विद्यावाद भय रणेरिपु भय जोठी युद्ध लागिछि अच्छा अच्छा शत्रुर भय निश्चित अछि रणेरिपु भय रूप भय रूपसी गोटे सुंदरी झियठी रात्रि थले बाहर को जिबा पाए भय होछि गोष्ठे काक भय गोटे जदि काऊ बाहर को बाहरछि मांस खंडटिए बाहर धरिछि काऊ अन्य काऊ माने मिसि गेले तार भय अच्छा गोष्ठे काक भय जति इंद्रिय भय ऋषि मुनि मानकर इंद्रिय प्रति भय अछि कायाक्रांत भय अच्छा ये शरीरर जम प्रति भय अछि ताहाले भय काहा प्रति जदि आमे काहा को विश्वास करिबा काहार पादरे आश्रय नेले काहा को भय लागिबो नाही ताहाले काहार सेई जगतर नाथ जगन्नाथ को जदि आमे चित्त लगेबा ताहाक पादरे जदि भरोसा करिबा हमर आ भय रहिबो नाही ए मन निरते भज जगन्नाथ मन निरते भज जगन्नाथ मन निरते भज जगन्नाथ मन निरते भज जगन्नाथ मुक्ति पाइबु करि परिबे से जंतु राज जगन्नाथ मन निरते भज जगन्नाथ
ଅବତରି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ସୁର ସମାଜ ଆଉ ଜମି ତିନି ପାଦ ଦେଇ କରି ପାଦରେ ଚଳିଲା ସେ ବଳିରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମନୋନିୟତେ ଭଜ ଜଗନ୍ନାଥ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ আরে জনক সত্যরে দয়া যুগরে সঙ্গে খেলি গলে সীতা সানুজ আচ্ছা আরে জনক সত্যরে সত্যরে দয়া যুগরে সঙ্গে খেলি গলে সীতা সানুজ আরে জলে সেতু করি যাই লঙ্কাপুরি আরে জলে সেতু করি যাই লঙ্কাপুরি কোন হলা বিনাশ কলে বিশ্ববাত অনুজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ আরে জগি দিয়া গাই বাপর যুগরে বন্দিশালে জন্মি সে চতুর্ভুজ আচ্ছা জগি থিলে গাই জন্মি গোপরে বন্দিশালে জন্মি সে চতুর্ভুজ আচ্ছা আরে জীবন ছন্দ ছন্দ পণ্ড হই মঞ্চারু পড়িণ সে কংস রাজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ আরে জলধি তটরে বড় দেউলরে নিজে করিছ হে দেবাধিরাজ আরে জলধি তটরে বড় দেউলরে নিজে করিছ হে গরুড় ধ্বজ আচ্ছা। এ জঞ্জাল জালরু মুক্তি হেবা পাই এ জঞ্জাল জালরু মুক্তি হেবা পাই কোন? পালদিনাথ করে অরজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ মননিরতে ভজ জগন্নাথ বিরাজ মহেন্দ্র কুমার এ নিশার্থ সময়ে মতে ডকেইবার কারণ আজ্ঞা আরে নিশার্থ কালে কি এলো মোর দ্বারে নিশার্থ কালে কি এলো মোর দ্বারে চাকু অতি ভয় যুদ্ধে ন করি তাহার কেড়ে পর সাতার আরে পর সাতার ভেঙ্গাই অতি দে দিয়া তাহার হর ব্রহ্মাস্ত্র পূর্ণ তারা কাল পুরিলা তারা কাল পুরিলা কাল আচ্ছা সক্ষম নুহନ୍ତି আচ্ছা পুଣି ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ମୋ ଶୟନ କରିଥିବା ଠାରେ ଏ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଦଶ ନାମ ଧରି ଡାକୁଅଛି ତୁମେ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଝ ସତରେ
ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ हाँ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମମ ଦେବତା अच्छा अच्छा ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ନା କାହାର କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ हाँ ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବତ୍ର ନା ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା अच्छा अच्छा ହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଛି हाँ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହା ଅଧୀନରେ कार अधीन में चलुछंती ନା ଦେବତା ମାନେ କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି कहाँ रे ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନରେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି अच्छा अच्छा ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି हाँ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିବେ अच्छा अच्छा ନା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଅଧୀନ कहा तुलो ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ माने ब्राह्मण मानो तो भय करंती ତେଣୁକରି ଇଏ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଏ ସଭାରେ କିଏ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ମାନେ ବସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କୋଟି କୋଟି कोटि ଦଣ୍ଡବତ कोटि प्रणाम ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ରାମକାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଲେଖିଲେ की परी ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ପକ୍ଷେ ସପନ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ये पृथ्वीर देवता हेले ब्राह्मण माने যদুমণি মহাপাত্র প্রথমে ব্রাহ্মণ ମାନଙ୍କୁ নমস্କାର প্রথমে বন্দই ভূদেব না কাহিকি না যদুমণি মহাপাত্রଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ଅଘାରି ଅଘ ନାମକ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ अच्छा 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 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ଅଘାରି अघारी ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଧରି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦଇ ଭୂଦେବ ଅଘାରି ବକ୍ଷେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶଧ୍ୱଂସୀ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଚଳୁ କରୁଥିଲେ अगस्त्य महामुनि ସେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ अच्छा अच्छा ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷନାମ ଧରି क्या से रखो थी ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ କହକେ ଅଛ ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ ଆଜ୍ଞା 13 ରାତି ଚଢୁଥିଲେ ହସି कौन हरि କପି ଯାଉଥିଲା ପିନିପୁର ହେ କହକେ ଅଛି ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ महाप्रभु अरे हसा बोलबे कौन सामने जानी ना 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 आगे एडे बड़ बड़ हेलानी राज्य घर घर हेले हां हां हंसा माने जानी ना माने मु तुमको पचारुची
ହଂସା ମାନେ କଣ? ଦେଖ 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 ଶିଖ 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 ହଂସା ମାନେ ସାହସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ? ହଂସା ମାନେ ସାହସ ତୁ ତ କହ ମୋର ଦଶ ନାମ ଶୁଣିବା ଛୁରୀ କାହିଁକି ତୋର ସାହସ ମୋର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଭାରେ ମୋର ଯେତେ ବଡ ବଡ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ଉଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ମାନେ କାହାର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି କିମ୍ବା ଚାରିଟା ନା ହେଇଥିବ ଚାରି ଗୋଟି ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଠୁ ଉଠୁ ରେ ବାପ ଉଠ ଭୟ କରଲ ତମର କେତୁରା ନା ରେ ବାପା ତୋର କେତୁରା ନା ତମର କେତେ ଗୋଟି ନାମ ତିନିଟା କଣ 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 ଗୌତମ ଗଣେଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲ ତିନିଟା ନା ଗୌତମ ଗଣେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିନିଟା ନା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବସ ବାପା ଆସ ତମର କେତୁରା ନା ଦିଟା ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଣ ଜଣକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କିମ୍ବା ତିନିଟା ତମର ଯଦି 10 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ମୋର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାଳେ ତମର ବାପା 10ଟା ହେଇଥିବେ ମା 10ଟା ଆରେ ସେପରି ନୁହଁ